जो ज्यादती की बात है वो ये है कि यहाँ पे जड़ांवाला में जो रहायशी लोग हैं और ख़ास करके यहाँ के जो रहने वाले जो लोग हैं उनको तंग किया जा रहा है। तो इस वक्त भी मेरे साथ एक बहन मौजूद है वैनिका। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनको भी पुलिस वाले जो है वो उठा के ले गए और ये आपके सामने रो रही है। ये अपना दुख बताना चाहती है कि किस तरह से उनको जो है ज्यादती का जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। बहन आप जरा बताएं हमारे नाज़रीन को कि क्यों आपको उठाया गया और किस तरह से आपके साथ जो है वो जुल्म किया इन्होंने। यही था कि वो जो भाई है उमर राजा, उनका हमारे घर में वैसे ही आना जाना था बस। अच्छा। तो हादसा हुआ है। मैं खुद जॉब करती हूँ तो रात को हम लेट पर रेस्टोरेंट में जॉब करते, रात को लेट वापस आए थे तो सुबह उठे हैं तो राज पड़ोसी ने आके मैं बताया कैसे ऐसे हुआ है। तो हमने जस्ट उन्हें कॉल करके पूछा कि कॉल की है, लेकिन उन्होंने नहीं पिक की। दोबारा उन्होंने की है, उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर ऐसे ऐसे गलत इल्ज़ाम लगाया गया है तो हम लोग जा रहे हैं, तो आपने हमारे साथ कोई रब्ता नहीं करना। ये बात हुई, हम लोग खुद चले गए हैं। लेकिन 3-4 दिनों के बाद आए हैं, उन्होंने पापा से कहा है, पापा से पूछा, लेकिन पापा थे यहाँ पे, पापा से इंटरव्यू वगैरह लिया, वो फिर चले गए हैं। फिर पापा नहीं थे मौजूद, फिर मैं थी, उन्होंने मेरे पास मुझसे इंटरव्यू वगैरह लिया, उन्होंने मुझसे सवाल जवाब पूछे, आप लोग क्या करते हो क्या नहीं, फिर चले गए हैं। फिर लेकिन हम जहाँ पे रह रहे थे वहाँ पे उन्होंने रेट वगैरह किए हैं, पाकपतन में, फैसलाबाद में, हर जगह पे रेट वगैरह की है। हमने पूछा कि यूँ हमारे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पे आए हैं, हम घर में थे, सारी फैमिली हम आए हुए थे, लेकिन सबको ही हमें लेके चले। पहले माँ पापा को लेके गए हैं, फिर कहते कि नहीं इनकी बेटियों को भी लेके आओ, हमें भी लेके चले गए हैं। लेकिन इन्होंने लहदा कमरे में बिठाया है, हमसे पूछताछ की है, अभी 5-5, 6-6 घंटे हमें अकेले कमरे में बिठाया। तो ये किस तरह के सवाल आपसे करते हैं पुलिस वाले? यही पूछा है कि ये कौन आपके लगते हैं घर में, लहदा फैमिली से पूछा कि ये कौन है, ये क्या करते हैं, इनका क्या झगड़ा था, ये क्या मसले है, हमें पूछ रहे। रात को फिर 9 बजे हमें घर में छोड़ के गए हैं। फिर पापा कहते हैं कि आपके पापा को सुबह 10 बजे भेज देंगे और मामा को शाम को भेज देंगे। छोटा भाई है मेरा, 3 साल का है, वो कहते हैं कि इसको मामा के पास ही छोड़ दो। मैंने कहा चले ठीक है, हमें घर छोड़ के गया। यानी कि मामा आपकी भी उधर है थाने में? हाँ जी। तो उसके बाद भाई को भी मामा के पास कहते छोड़ दो। हम अभी घर आके बैठेंगे तो कॉल पीछे से सामने वालों को आई है कि आपकी मामा का फोन आया कि आपके छोटे भाई को चोट लग गई है, झाल पे आ जाओ। हम झाल पे देखने गए हैं, कोई भी नहीं। हम जब वापस आए तो छोटा भाई घर में पहले से मौजूद था और उसको कोई चोट वगैरह भी नहीं थी लगी है, सिर्फ इसके यहाँ पे ऐसे जैसे किसी ने दंदी काटी हुई है, ऐसे निशान थे। अगर छोटा सा है वो तो पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद हम नहीं गए हैं, ना ही पुलिस स्टेशन में पता करने गए हैं, ना हमें पता है कि हमारे माँ बाप कहाँ पे हैं। तो प्लीज हमारी हेल्प करें। नाज़रीन कितनी बेबसी की बात है कि एक तो इन लोगों के घरों को जलाया गया, ऊपर से इस तरह से उनकी जो बेटियां हैं, उनकी जो बहुएं हैं, उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 साल के बच्चे, उनको भी जो है वो जो है पुलिस में बुलाया जा रहा है, थाने में बुलाया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा CTS की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से, कैथरीन सपना साहिबा से, कि वो यहाँ पे आज मौजूद हैं खास करके इसी मकसद के लिए कि इन लोगों को लीगल एड प्रोवाइड की जाए। तो मैडम आप हमारे नाज़रीन को ज़रा बताएं, अभी ये वैनिका जो है वो रो भी रही है आप लोगों के सामने और ये हमारे जो नाज़रीन हैं उनसे भी ये अपील कर रही है कि हमें इंसाफ दिलाया जा सके, तो आप इनको किस तरह से ले रहे हैं? ये इंतहाई दुख और अफसोस की बात है। मैं समझती हूँ इस पूरे सानिया में जब से हम यहाँ पर आ रहे हैं, एक आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम सामने आ रही है। जो रहायशी हैं यहाँ के, एक तो उनके घर बार से वो बेघर हो गए हैं, सब कुछ जलाकर राख कर दिया है, वो गलियों में सो रहे हैं, वो खेतों में सो रहे हैं, वो पता नहीं उनके पास कोई सोर्स नहीं है कि जहाँ पर वो जाकर छुप सकें, बैठ सकें, कोई सहारा ले सकें या कोई छत उनको दी जाए। लेकिन इस तरह के जो वाक़यात सामने आ रहे हैं ये इंतहाई अफसोसनाक हैं कि पुलिस का जो बहुत गलत रवैया हमारे सामने आ रहा है। पुलिस जो होती है वो मुहाफिज होती है और पहले दिन से लेकर जब ये वाक़या पेश आया तब भी लोगों ने बताया कि पुलिस ने पास खड़े होकर घरों को आग लगवा दी और पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश भी नहीं की। एक तो होता है कि इनको कोई किसी रेजिस्टेंस का या किसी आगे से कोई जवाबी कार्रवाई का कोई खदशा था, लेकिन इन्होंने तो कोशिश भी नहीं की कि जो लोग मासूम बच्चे जो घरों में थे उनको कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते। लेकिन अभी जो सूरत हाल सामने आ रही है, मुझे जो समझ आ रही है वो
ये है कि पुलिस सिर्फ इनको इसलिए अंडर प्रेशर कर रही है ताकि जो लोग इस हादसे में जो क्रिमिनल्स थे, जो दहशतगर्द थे, जिन्होंने घरों को आग लगाई, जिन्होंने चर्चिज़ को आग लगाई है, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इन लोगों को प्रेशराइज़ करके उनके खिलाफ एक गवाही चाह रहे हैं कि ये लोग बता दें कि ये बेगुनाह है, जिन्होंने कुछ नहीं किया। इससे ज़्यादा मुझे कुछ समझ नहीं आ रही अभी तक कि पुलिस का क्या काम बनता है। एक तो उनके घर जला दिए, उनको बगैर किसी वजह के सज़ा मिल रही है। दूसरी तरफ जिनके ऊपर इल्ज़ाम है वो तो इनकी कस्टडी में है, फिर बेवजह जो है लोगों को क्यों तंग कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। आए दिन लोगों को घरों से उठा के ले जाते हैं, कभी रात को रेड हो रही है, कभी दिन को रेड हो रही है। अभी कल रात को 11 लोगों को इन्होंने पकड़ा है और उनको नामालूम जगह पर जाकर टॉर्चर करते हैं। और उनसे क्या पूछना चाह रहे हैं, ये सब कुछ सबके सामने है, ठीक है। पूरी दुनिया ने ये मंजर देखा है जो इन्होंने जो हरकत की है, और फिर कहते हैं कि ये लोग हमारे नहीं हैं। ये कौन है? ये हवाई मखलूक तो नहीं है, ये आसमान से तो नहीं उतरे। फिर अगर ये इनके नहीं है तो पता करें ये कौन लोग हैं। फिर हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमें क्यों इस तरह से परेशान कर रहे हैं। हमारी बेटियां, हमारी माओ को क्यों पुलिस कस्टडी में रखा हुआ है, जिनका कोई कसूर भी नहीं, जिनका कोई ताल्लुक भी नहीं इस वाक़या से, ना किसी गुस्ताहे रसूल के वाक़या से, ना किसी और चीज़ से। तो क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? ये पुलिस क्या चाहती है? हमारी गवर्नमेंट हमें जवाब दे। बहुत शुक्रिया आपका। रात को भी हम ना गाँव में सोए हैं, हमारे घर के दरवाजे वगैरह टूटे हुए हैं। तो हम सुबह आए हैं तो हमें ये बात पता चली है कि रात को फिर 2-3 बजे पुलिस आई है और उन्होंने कहा है कि हमें जो उस्मा की बेटी, मेरे मामा का नाम उस्मा है, उस्मा की जो बेटी है ना वो हमें दें, हमने उन्हें साथ लेके जाना, उनसे फिर पूछताछ करनी है। रात को 2 बजे आए हैं वो लेने के लिए, वो भी 15-20 लोग थे। नाज़रीन, नहायत तो दुख की बात है कि ये बच्ची रो रही है। एक तो उसकी वालिदा को, उसके वालिद को पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा हुआ है, और दूसरा वो कह रहे हैं कि इनकी बेटियों को भी आप हमारे पास भेजें। आखिर ये क्या करना चाहते हैं? और मैडम कैथरीन सपना यही सवाल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कर रही हैं, और वो चाहती हैं कि हमारे लोगों के साथ जो ज्यादती हुई है, जाहिर सी बात है उनका मदावा करने की बजाय आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो और तकलीफ में जो है वो मुब्तला करने की कोशिश की जा रही है। तो सिर्फ ये एक ख़ानदान नहीं है, ये वैनिका का ख़ानदान ही है, यहाँ पे और बहुत से ख़ानदान हैं जिन्होंने आज CTS को ख़ास करके इसी मकसद के लिए बुलाया कि हमारे ख़ानदान के जो अफराद हैं उनको पुलिस जो है वो वक्तन जो है वो उठा रही है और उनसे कोई पता नहीं पूछगाछ कर रही है, और क्या मतलब उनको नामालूम जगह पर लेके जा रहे हैं और उनको टॉर्चर कर रहे हैं ताकि वो किसी ना किसी तरह से उन लोगों के खिलाफ जो है अपनी गवाही को वापस ले सके जिन्होंने इस सारे सानिया में एक बड़ा अहम रोल अदा किया इन घरों को जलाने के लिए, इन घरों को तोड़ने के लिए। लेकिन आज मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि CTS की टीम यहाँ पे मौजूद है, उनकी लीगल एड टीम यहाँ पे मौजूद है, और वो इन तमाम खानदानों की दास्तान को सुनेंगे भी, और उनके लिए हर तरह से जो उनके लिए लीगल एड होगी वो उनको ज़रूर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आए नाज़रीन, बाकी खानदानों से भी बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह से उनके खानदानों के अफराद को उठाया गया और उनको जो है वो टॉर्चर किया जा रहा है। जी नाज़रीन, अभी मेरे साथ एक और बहन मौजूद है, आयशा आलम उनका नाम है, और वो भी बताना चाह रही है कि मेरे हस्बैंड को जो है वो पिछले जो बुध वाले दिन वो पुलिस वाले लेके गए हैं कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए, और वो परेशान हैं और वो अभी तक नहीं आए। तो आप हमारे नाज़रीन को ज़रा बताएं कि सिर्फ यही कह के गए थे कि इन्वेस्टिगेशन के लिए या कोई और मामला था? दरअसल वो यही कह के गए थे कि हम इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जा रहे हैं, और वो जो कह लें कि तसल्ली के साथ लेके गए हैं, उन्होंने कोई अफरा तफरी नहीं है की हमारी फैमिली के साथ, जिस वजह से हमें भी यकीन हो गया कि वो कह रहे थे कि हम CIA वाले हैं, और हमें नहीं पता अब ये कौन सी CIA है। और पापा ने पूछा कि ये कहाँ से हैं आप लोग, उन्होंने बोला फैसलाबाद को के हैं हम लोग। और 23 तारीख को मेरे हस्बैंड को लेके गए हैं, जिस दिन ये सानिया हुआ है उस दिन हमारा इस केस से कोई ताल्लुक ही नहीं है मेरे हस्बैंड का, क्योंकि पूरा जड़ांवाला और इवन पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग मेरे हस्बैंड को जानते हैं। ही इज़ अ पास्टर, और वो किस किस्म के बंदे हैं ये पूरा पाकिस्तान जानता है। और अब हम बिज़नेस कर रहे थे, और बिज़नेस के लिए जो है हमने इधर जड़ांवाला में भी हमारा रेस्टोरेंट था, लेकिन ये पूरा जड़ांवाला ये बात जानता है कि हमें यहाँ पे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया था। दैट्स वाई हम उसको इस्लामाबाद शिफ्ट कर रहे थे अपने रेस्टोरेंट को। और जो मेरे हस्बैंड जो है वो 15 तारीख को है, जो तकरीबन रात को 8 बजे जो है वो निकल गए हैं इस्लामाबाद के लिए, ठीक है। उन्हें किसी चीज़ से वाकफियत नहीं है, वो पुरतसल्ली जो है वो गए हैं।
اور صبح صبح جو ہے ہمیں تقریباً 6 بجے کال آتی ہے کہ بھاگ جائیں بستی میں آگ لگ گئی ہے. حالانکہ بستی میں ہمارا گھر نہیں ہے. ادھر جو ہمارا گھر ہے ادھر ہمارے گھر میں صرف ریسٹورنٹ کا ہمارا سامان پڑا ہوا تھا. اور دوسری جگہ جہاں پہ ہمارا گھر ہے وہاں پہ ہمیں کال آتی ہے کہ جی آپ یہاں سے بھاگ جائیں نہیں تو آپ کے گھر کو آگ لگا دی جائے گی. ایسے نا ڈفرینٹ تھریٹس میرے اٹھنے سے پہلے میرے نا واٹس ایپ پہ آئی ہوئی تھی. اور پھر ہم لوگ جو ہے وہ چلے گئے. میں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور فوری سے نکلنے کی ہم لوگوں نے کوشش کی اور ہم لوگ نکل گئے. اس کے بعد ہم اپنے ابو کے پاس رہ رہے تھے وزیر آباد میں, ٹھیک ہے, کیونکہ جو ہمارے یہاں پہ اتنے کوئی رشتہ دار نہیں ہے, اس لیے ہم لوگ جو ہے ظاہر گھر تو ہمارے ایک ضبط کر لیا گیا, دوسرا جلا دیا گیا, تو ہم نے کہاں رہنا تھا. ابو کے پاس ہم لوگ چلے گئے تو بس وہیں سے آ کے لے کے گئے ہیں, کیونکہ چونکہ ہمارے آئی ڈی کارڈ پہ بھی وہیں کا ایڈریس ہے تو وہاں سے لے کے گئے ہیں ہم کو. بہت شکریہ آپ کا. اور تو جو آپ کا گھر تھا یا جہاں پہ آپ نے ریسٹورنٹ کا سامان رکھا تھا وہ بھی سارا جل گیا یا وہ بچ گیا؟ جی وہ ساری بلڈنگ ہماری, کیونکہ ہمارا سامان اتنا زیادہ تھا, پورے جڑا والے نے دیکھا ہے. ایون آپ جو ہے سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ریسٹورنٹ کی ملکیت کیا ہے یا ہمارا کس قسم کا سامان. 2 کروڑ کا ہمارا سامان جو ہے وہ جلا ہے. اتنا بڑا نقصان ہوا ہے. اس میں سے کچھ چیزیں مشینری ہمیں جلی ہوئی نظر آتی ہے اور کچھ جو ہے میرا خیال سے چرا لی گئی ہے. اور 2 کروڑ کا جو ہے ہمارا ٹوٹل نقصان ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی آپ سرچ کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ اتنے کروڑ کا سامان تھا. جی ناظرین, ابھی یہاں پہ بہن نے بتایا کہ ان کے جو ریسٹورنٹ کا سامان تھا, کیونکہ ان کے بزنس ان کے جو شوہر ہیں وہ بزنس بھی کرتے ہیں اور خدمت بھی کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو سامان تھا ان کے یہاں پہ پڑا ہوا اس کو جلا دیا گیا, اور جس کی مالیت وہ بتا رہی ہیں کہ تقریباً 2 کروڑ روپیہ تھا. آپ اندازہ کریں کہ اتنا بڑا جو نقصان ہے کرسچن جو ہمارے جو لوگ ہیں ان کا وہ کس طرح سے پورا کریں گے. تو آپ ضرور جو ہے وہ ان کو یاد رکھیں اور اپنے خیالات کا اظہار ضرور کرتے رہیں, اور ساتھ ہی ساتھ میں جو باقی فیملیز ہیں ان سے بھی بات کروں گا, وہ بھی آپ کے سامنے آتی جائیں گی. جی اس وقت میرے ساتھ ایک ماں جی موجود ہیں, فوزیہ اقبال ان کا نام ہے. ان کے بھی شوہر کو پولیس والے جو ہیں وہ لے کے گئے ہیں. تو ماں جی ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کے شوہر کو کس دن لے کے گئے اور کیا کہہ کے لے کے گئے ہیں؟ ہاستے کو دوسرے دن لے کے گئے. بہن کہنے لگے ہم لوگوں نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے, تو وہ بس بیٹے کو مل کے گئے ہیں. اس کے بعد وہ آئے نہیں, کہتے 10-15 منٹ بعد میں آ جانا. تو میں جب تھانے بھی گئی تھی اس جڑا والے, صبح ناشتہ دینے گئی تھی, تو میں ان لوگوں کو مل کے آئی ہوں. کہتے تو گھبرانا میں ٹھیک ہے. تو پھر میرا تو بیٹا دوپہر کے ٹائم گیا ہے, تو انہوں نے کہا نہیں جی تیرا پاپا اتنے نہیں ہے. بس ایسے ہی کہتے رہتے ہیں آ جائیں گے. بس ہمیں انصاف چاہیے. میرے ہسبینڈ بہت مسلم ٹھیک نہیں ہے, بیمار نے, تو ایسے ہی بولتے اچھا بھیج دیں گے, اچھا آ جائے گا, اچھا کرا جی کرتے رہتے ہیں. تو بے گناہاں نوں اٹھائی جاندے نے چکی جاندے نے. ناظرین یہ ماں جی سے بات نہیں ہو رہی, اور ان کے شوہر کو یہ کہہ کے لے جایا گیا کہ ہم ان کو ابھی 10-15 منٹ میں بھیج دیں گے, لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ کتنے دن ہو گئے ہیں وہ واپس نہیں آئے, اور وہ بتا رہی ہیں کہ وہ بیمار ہیں. اور ایک بیمار شخص کو پولیس کسٹڈی میں رکھنا اور ان سے پوچھ کرنا, کہ ظاہر سی بات ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ٹارچر ہے ایک طرح سے. اگر ان کا نقصان ہوا ہے تو انہی سے کس بات کی پوچھ گچھ جو ہے وہ کی جا رہی ہے. تو آئے ناظرین کسی اور فیملی سے بھی جانتے ہیں کہ آخر ان کے افراد کو کس طرح سے وہ لوگ اور کیا کہہ کر لے کر گئے ہیں. جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ یہیں کے مقامی فادر خالق صاحب موجود ہیں. ہم ان سے بھی جانیں گے کہ کس طرح سے وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, تو اس کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں میں نے آج منسٹر صاحب بھی آئے ہیں میرے پاس. پچھلے 3-4 دن سے فیملیز جو ہیں مختلف آ رہی ہیں. خواتین روتے ہوئے آتے ہیں کہ فادر جی ہمارے بھائی کو, ہمارے بیٹے کو, میرے شوہر کو, یہاں تک کہ کل ایک ادھر بوڑھی خاتون ہے 60 سال اس کی عمر ہے, اس کو بھی وہ اسکول میں کام کرتی ہے, وہ اسکول سے ہی جو ہے وہ پولیس اس کو لے کے چلے گئے ہیں. تو میرا صرف کویشچن یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم انٹیروگیشن میں رکاوٹ نہیں بنتے, انٹیروگیشن تو ہونی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ جو کلیئر ہے ان کو چھوڑ دینا چاہیے. جو مجرم ہیں, جو ملزم ہیں, جو ان کی تفتیش ہے, جو ان کو ضرور پکڑے, ان کی تفتیش کریں, کیفر کردار تک پہنچائے اگر وہ گناہ گار ہیں. لیکن جو بے گناہ ہیں ان کو چھوڑنا چاہیے. بزرگوں کو خاص طور پہ میری درخواست ہے, خواتین جو بزرگ ہیں ان کو جو لازمی جو ہے وہ چھوڑا جائے. تو ایک ادھر عورت میرے پاس ابھی آئی, اس کا شوہر کا نام اقبال ہے,
और वो काफ़ी बीमार और काफ़ी दिनों से उससे जो है वो हाँ जी पकड़ा हुआ है। तो मेरी ये हुकूमत वक्त से, इंतज़ामिया से, पुलिस से ख़ास तौर पर बड़े हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप उनको पर नज़रसानी कीजिए, उनको छोड़ा जाए। फादर जी, हमने देखा कि यहाँ पे CTS के लोग भी मौजूद है और उनकी लीगल एड टीम भी यहाँ पे मौजूद है, तो क्या मतलब आपने उनको कॉल करके यहाँ पे बुलाया या वो मतलब अपने तौर पे आए हैं यहाँ से? CTS जो थी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी और वो खुद भी उन्होंने मुझसे पूछा था कि अगर हमारी किसी किस्म की मदद की ज़रूरत है तो हम हाज़िर हैं जी। तो हमने उनको ये कहा था कि ये जो हमारे लोग अंदर हैं उनकी अगर मावनत हो सकती है तो ज़रूर करें। तो वो इसी सिलसिले में आज CTS की टीम आई हुई है। ठीक है सर। फादर जी, यहाँ पे जैसे भी आपने बताया कि माँ जी हैं जिनके शोहर का नाम इकबाल है, इसी तरह से जो बाकी हमारी बहन है एक आयशा आलम, उनके भी शोहर को उठाया गया, वो बेटी है वैनिका, उनके भी, इसके अलावा और भी बहुत सारी जो फैमिलीज़ हैं उनके जो घरों के अफराद हैं उनको उठाया जा रहा है। तो क्या आप सोचते हैं कि CTS की जो टीम है मतलब आपके साथ पूरा कोऑपरेट करेगी और आप भी उनके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे ताकि इन लोगों को एक तो बाजियाब करवाया जाए, या मतलब जो भी वहाँ पे कस्टडी में हैं पुलिस की, वो क्या सोचते हैं कि किस तरह से आप दोनों मिलके, यानी कि आप क्योंकि यहाँ के मुकामी हैं और CTS जो है वो लीगल एड जो है वो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है, तो इसके लिए आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं तो ये सोचता हूँ कि ये कानूनी काम है तो कानून के ज़रिए ही होना चाहिए, तो इसलिए हम किसी ऐसी तरफ नहीं जाना, रास्ता नहीं चुनना चाहते जिसे हम एहतजाज या हड़ताल या ऐसे काम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि इन्हें लीगल एड दी जाए जी। तो वो जो CTS वाले हैं, आपको पता है कि वो लीगल एड देते हैं, तो हम लीगली इसको प्रोसीड करने की कोशिश करेंगे ताकि लीगल तरीके से हम उनको जो है वो वापस घरों में आ सकें। जी बिल्कुल। फादर जी, यहाँ पे एक सवाल और है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हमारे लोगों को थोड़ा सा प्रेशराइज किया जाता है और हमारे लोग जो है वो कई दफ़ा अपनी बात से मुकर भी जाते हैं, तो मतलब इस तरह से भी है कि जो लोग मतलब पुलिस की कस्टडी में हैं, जाहिर सी बात है वो आपके तो पूरे मतलब वो हैं कांटेक्ट में हैं, तो CTS जाहिर सी बात है उन्होंने दूर से आना है, तो आप जो भी मतलब इन लोगों के जो बयानात हैं उनको रिकॉर्ड करके या किसी भी तौर से जो है वो आप CTS को देंगे, इसके लिए भी थोड़ा सा आप बताएं। मैं तो नहीं रिकॉर्ड कर सकता, लेकिन CTS जो है वो उसकी जिम्मेदारी है, अगर वो ले रहे हैं जी तो वो इनसे मिलें, इनसे बातचीत करें। मेरे लिए तो ये मुश्किल है कि मैं उनके जो है बयान रिकॉर्ड करूं, क्योंकि इन दिनों में काफ़ी बिजी हैं, लोग आ रहे हैं, मैं उनसे मिलता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन का, बहाली का हम काम कर रहे हैं। हमारे मुख्तलिफ फादर साहबान मुख्तलिफ शहरों से आए, उनके लिए जो है वो रिलीफ फंड लेकर आ रहे हैं, तो उनसे भी मिलना और उनकी बहाली का काम भी कर रहे हैं। तो इसलिए जो हर कोई जो है अपना अपना काम करते, तो ये जिम्मेदारी CTS को निभानी चाहिए, मेरे ख्याल उन्हें करना चाहिए। बहुत शुक्रिया फादर जी आपका, थैंक यू जी। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि नेशनल न्यूज़नामा की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। नेशनल न्यूज़नामा के जो डायरेक्टर हैं पाकिस्तान में, डॉक्टर फ्रांसिस सौदागर साहब, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे हम उन लोगों को भी जो है उनके जो ख्यालात हैं या उनकी जो दास्तान है आप लोगों के सामने शेयर कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि हकीकत में जड़ांवाला में हो क्या रहा है और किस तरह से लोगों को जो है वो थ्रेट किया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। तो इस वक्त भी हमारे साथ एक माँ जी मौजूद हैं जिनका नाम जुबैदा है, और वो बता रही हैं कि उनके बेटे को जो है वो पुलिस वाले लेके गए हैं। तो माँ जी, आप जरा हमारे नाज़रीन को खुद अपनी जुबान से बताएं कि आपके बेटे को क्या कह के लेके गए हैं? मेरे बेटे को सुबह 3 बजे आए ने 10-12 जाने, मेरे खामद को उठाया, कहते ने उठ, अपने बच्चों ने सलमान कितने शमरान के तीनों मेरे बेटों को नीचे ले आए ने गली में, उन्होंने पूछताछ करके दोनों को छोड़ दिया, छोटों को, बड़े को ले गए हैं, कहते छड़ देने इन्हू छड़ देने, पूछते कि अज छड्डन डे जे। ते कितने दिन हो गए ने लेके गए ने? हो गए जे 25 तरीक दा फड़िया अज। अच्छा, 25 तरीक दा, यानी कि आज तीसरा दिन है। हाँ जी। नाजरीन, माजी बता रही हैं कि आज तीसरा दिन है, उनके बेटे को पुलिस वाले लेके गए हैं और उसकी अभी कुछ खबर नहीं है। कोई मुलाकात हुई है या नहीं हुई? कोई मुलाकात, मौका ही नहीं दिता उन्होंने। अच्छा, वो बता रही हैं मेरे बेटे को पुछन दसना, कल दा इन्होंने जलील कर छड़िया सानू आन के। पुलिस कुतले कोटे कोई तलाशियां ले के समान साड़ा खिलार गए। अच्छा, वो बता रही हैं कि रोज पुलिस वाले यहाँ पे आते हैं और घरों की जो तलाशी है वो भी ली जाती है। अब मुझे ये बताएं कि आखिर जब इनके घरों को जला दिया गया है, सामान को जला दिया गया है, तो राख में से उन्होंने क्या निकालना है? किस बात की ये इन्वेस्टिगेशन है? अगर वो मुजरिम है तो ठीक है, अगर वो मुजरिम नहीं तो कम से कम उनको उनके घरों में तो आने दिया जा सके। तो आए नाज़रीन, किसी और फैमिली से उसकी दास्तान जानते हैं। बेटे फड़े ने उन्होंने औरतां दा पुछदे ने, कितनी बुरी बात है।
अच्छा, यहाँ पे वो बता रही हैं, ये भी एक मतलब अफसोस की बात है और एक दुख की बात है कि जिन मर्दों को पकड़ा जा रहा है उनसे उनकी खवातीन के बारे में, उनकी बीवियों के बारे में पूछा जाता है कि वो कहाँ पे हैं। यानी कि ये हमारे कानून का हाल है, ये हमारी पुलिस का हाल है जो आप लोग देख रहे हैं और इनकी जुबान से खुद सुन रहे हैं। और यहाँ पे एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ खास करके कि नेशनल न्यूज़नामा हकीकी बात जो है वही हमेशा आपके सामने लेके आता है और कोई मन घड़त कहानी नहीं, कोई ऐसी घड़ी घड़ाई कहानी नहीं है जो वो आपके सामने लेके आता है। नेशनल न्यूज़नामा की टीम आज इसीलिए यहाँ पे मौजूद है ताकि इन लोगों के बारे में जो कुछ हम सुन रहे थे अपने स्टूडियो में बैठे हुए कि लोगों को उठाया जा रहा है, लेकिन आज हमने वाकई इनकी जुबान से सुन लिया कि ये सब कुछ वो सच बता रहे हैं। क्यों उठा रहे? घर साड़ दिते, बर्बाद कर दिता, करो घर कर दिता, सानू रोटियों आजार किया, साडे दुपट्टे ला ले, जुत्तियां ला ले, साडे बच्चे क्यों पकड़ते पे आए? बस साडे बच्चे सानू चाहिए। वो हुकूमत से यही अपील कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को, हमारे शोहरों को, जो हमारी जो बेटियां हैं उन पर रहम किया जाए। यहाँ पे एक और बहन जी हैं जो बताना चाह रही हैं कि उनके देवर को भी उठाया गया, उनके शोहर को भी उठाया गया और साथ ही साथ उनकी जो सास है जो 60 साल की हैं उनको भी जो पुलिस वाले हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ले गए हैं। तो भाजी आप हमारे नाज़रीन को ज़रा बताएं, एक तो आपके शोहर का नाम जो हम बार बार सुन भी रहे थे रॉबर्ट चार्ल्स, उनको लेके वो आपके देवर हैं। 18 तारीख को मेरे देवर रॉबर्ट चार्ल्स को 9:30 बजे रात को फैसलाबाद से हम किसी के घर मेहमान गए हुए थे। जब से हमारे घरों को आग लगी तब से हम घर में नहीं थे, हम अपने घरों में महफूज नहीं। सभी लोग अपने अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे थे, हम भी कहीं पनाह ले गए, अपनी जेठानी के भाई के पास थे तो उधर से उन्होंने उठा लिया। पहले उसका मोबाइल बंद किया, फिर लोकेशन ली और घर में दाखिल हो गए। उसे नाम पूछा, उसने बता दिया अपना नाम, उसको पकड़ा और ले गए। फिर सुबह 25 तारीख को फ्राइडे के दिन 3 बजे मेरे खामन को आके ले गए, दोनों मोबाइल भी ले गए, कोई राब्ता नहीं, कोई पता नहीं कहाँ है। मेरे खामन जिगर भी उनका बड़ा हुआ है, उनको शुगर है, उनकी वो बीमार है। मेरी ये आपसे अपील है, हम पर रहम किया जाए, रहम की अपील मांगती हूँ। मेरी सास ओल्ड मैन है, वो भी शुगर की मरीज है, घर से वो ड्यूटी पर गई है, शलवार उन्होंने कोई पहनी है, कमीज कोई और दुपट्टा कोई ओढ़ा हुआ है, वो बीमार है। उस बेचारी का क्या कसूर, जबकि उन्होंने रॉबर्ट का नाम लिया था कि रॉबर्ट को ऐसे मुजरम करार दिया जा रहा है, हालांकि वो गलत है। कोई है ही नहीं इंसाफ करने के लिए, जो है मोहल्ले में से कोई छोड़ ही नहीं रहा किसी को। किसी की बेटियां उठा के ले रहे हैं, किसी की बहनें, किसी की बहू है, ऐसा कोई इंसाफ है? हमें इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, अभी आप इस बहन की भी दास्तान को सुन रहे हैं और वाकई दिल भर आता है कि किस तरह का इंसाफ है, किस तरह की जो हमें यहाँ पे जो है वो हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है। और खास करके हमारे बच्चे हैं, इन लोगों का तरस नहीं आता बच्चों पे, जो बीमार है उनका भी नहीं ख्याल रख रहे। और अगर लेके भी गए तो हमें बताएं वो कहाँ है, हम उनसे बातचीत करें, हम उनको मेडिसिन वगैरह पूछें। हमें पता होना चाहिए कि कोई खबर ही नहीं है कहाँ है, कहाँ है, कैसा इंटरव्यू ले रहे हैं, कैसा ये बातें कर रहे हैं, कोई खबर ही नहीं हो रही। नाज़रीन, ये मीडिया पे भी एक सवाल है कि हम जो खबर बनाने वाले हैं, हम जो इनके साथ जो दुख भरी जो दास्तान है, जो इनके साथ सानिया पेश आया, हम बार बार आपके सामने इसको पेश कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं वो पूरी दुनिया में देखी जा रही हैं। लेकिन ये लोग फिर भी इंसाफ के लिए दुहाई दे रहे हैं, इंसाफ के लिए रो रहे हैं, इंसाफ के लिए बिलबिला रहे हैं कि इनके जो बीमार जो लोग हैं उनको भी जो है वो नहीं छोड़ रहे। इनके छोटे छोटे बच्चों पर भी किसी तरह से कोई तरस नहीं खाया जा रहा, खवातीन पे कोई तरस नहीं खाया जा रहा। तो आखिर ये कहाँ पे जाएं? ये कोई और मुल्क से आए हैं या किसी और जगह से आए हैं जो मतलब इस तरह से रो रो के तो इंसाफ की दुहाई जो है वो मांग रहे हैं? तो आए नाज़रीन, किसी और भी फैमिली से मिलते हैं, ख़ानदान से मिलते हैं और वो भी जो अपना दुख है आप लोगों के सामने ज़रूर बयान करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक और माजी मौजूद हैं जिनके बेटे को पुलिस वाले जो हैं वो लेके गए हैं। तो माजी, आप ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपके बेटे को किस दिन लेके गए और क्या कह के लेके गए? बेटा जो एक पुलिस वाले नहीं लेके गए। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਖਾਨ ਬਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। अच्छा ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੀ ਹੈ। अच्छा ਉਹ ਆਂਦਾ ਬਿਆਨ ਦੀਲ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। अच्छा ਤੇ ਆਂਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਨਾ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ 2 ਦਿਨ ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਰੱਖਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਮਿਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ ਮੁਰਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹ 5-6 ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਾਰ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੇ ਕੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦੀ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾ तो ना कहते ना 14 दिन छड़ दांगे तो 6 दिन। अच्छा तो नहीं छड़िया। नाज़रीन ये माँ जी बता रही हैं कि इनके बेटे को 2-3 दिन का कह के लेके गए थे, लेकिन आज वो बता रही हैं कि 5वां-6वां दिन हो गया है, लेकिन पुलिस ने उनके बेटे को छोड़ा नहीं है। लेकिन उन्होंने इस बात की तसल्ली दी कि पुलिस वालों ने उनके बेटे को मारा नहीं है और वो रात को मिलके भी आई हैं। लेकिन अगर उनसे इन्वेस्टिगेशन हो गई है, अगर उससे पूछगिछ हो गई है, तो कम से कम एक माँ होते हुए वो अपने दिल में ये सोचती हैं कि मेरा बेटा घर पे नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसको नींद कहाँ आती होगी, उसको जो खाना है वो कहाँ अच्छा लगता होगा। तो जाहिर सी बात है वो एक माँ होते हुए वो महसूस करी है कि मेरे बेटे को मेरे घर में होना चाहिए, अपनी माँ के पास होना चाहिए, और वो भी आपसे और जो हुकूमत वक्त है उसे वो चाहती हैं कि उसे इंसाफ दिया जाए। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आलम अमजद साहब, जो कि खुदा के खादिम भी हैं। उनके वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और वो भी बताएंगे कि किस तरह से उनके बेटे को जो CIA वाले हैं वो लेके गए, और आज वो काफ़ी दिनों से अपने बच्चे का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आए। अंकल जी, आप हमारे नाज़रीन को ज़रा बताएं कि क्या क्या के लेके गए और क्या उन्होंने पूछना था। पहले तो आप सब लोगों को सलाम। उसके बाद ये है कि हम वज़ीराबाद में थे, वज़ीराबाद में IC ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜਿਉਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਮਲਾਤ ਬਣਿਆ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, पेशावर, ठीक है। उस तो बाद वज़ीराबाद में आया, जड़ा वाले में उसकी कोई एंट्री नहीं है, किसी किस्म का कोई राब्ता नंबर भी नहीं है। उससे बाद पता चला कि सुबह 5 बजे इत्थे मसला बन गया जी, जलाओ गराओ शुरू हो गया। साढ़े ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਉਂਝ ਛੱਡ ਕੇ ਨਸ ਕੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਸ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੋ ਸਨ, 2 ਬੇਟੇ, हैदर एक ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਲੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਜ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ, ਪਾਸਟਰ ਆਲਮ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਭਰਪੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ वज़ीर आज़म अगे भी अपील है कि साढ़े बेटे को रिहाई दी जाए, और जो भी बेगुनाह लोग हैं उन सब को रिहाई दी जाए, ताकि साड़ी वजह तो कोई भी मुल्क वास्ते बिस्ती का मकाम ना बने। ये साड़ी हुकूमत पाकिस्तान अगे खसूसी अपील है कि जो लोग भी गुनाहगार नहीं उन्होंने प्लीज़ मसीहत की वजह तो दुख तकलीफ ना दी जाए, क्योंकि साढ़े मजहब की भी तहीन होंदी है। अगर साड़ी वजह तो बगैर गुनाह तो किसी को सज़ा मिले, ये साडा मसीहत नहीं कहती। साडा मसीहत कहता है तुसी माफ़ करो, तुहानू माफ़ किया जाएगा। इस वास्ते असी अपना वज़ीर आला साहब से अपील करते हैं कि साढ़े जोड़े लोग ने उन्होंने रिहाया की जाए, जोड़े लोग गुनाहगार ने उन्होंने कैफरे करदा पहुँचाया जाए, उन्होंने सज़ा दी जाए। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जी। नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ एक नहायत मोतबर रिस्पेक्टिव पर्सनैलिटी मौजूद हैं, अमजद सलीम मिनहाज साहब, और जहाँ पे इंसानी हकूक़ की बात होती है और ख़ास करके जहाँ पे भी लोगों के साथ जो है वो जुल्म ज़्यादती होती है, तो ये जो नाम है हमेशा लोगों के सामने रहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इस वक्त CTS के चेयरमैन भी हैं और वो हमारे साथ मौजूद हैं, और आज हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पे जो सूरत हाल बनी है और लोग काफ़ी परेशान हैं, सब लीगल एड की वजह से भी, और ख़ास करके लोगों को यहाँ से पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जा रही है, तो इसके बारे में हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताएं। जी सबसे पहले तो जी इस सानहे पर, सानहा जड़ांवाला पर जितना भी अफसोस, दुख, दर्द, तकलीफ़ का इजहार किया जाए कम है, और उससे भी ज़्यादा जो अफसोसनाक कि जब इंसानियत दम तोड़ती है
تو ظاہر بات ہے کہ وہ ہر آنکھ اشکبار بھی ہوتی ہے اور قوموں کی زندگی پر ایک بدنما دھبا بھی آتا ہے. تو اس حوالے سے ہم سب نہ صرف اپنے مسیحی بھائیوں کے ساتھ ہیں اور کمیونٹی کے ساتھ ہیں، بلکہ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ بھائی چارے کا ایسا پیغام اپنے مسلم برادرز تک بھی پہنچائیں کہ یہ تعلیمات کو مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، انسانیت اس کی اجازت نہیں دیتی. اسے ہر صورت ہم نے ڈسکریج کرنا ہے. دوسرا جو مجھے آ کر یہاں پر دو حوالوں سے میں خاص طور پر بات کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ جو انسانی جذبہ اور اسپرٹ اتنی زبردست ہے کہ ہر کوئی دوسرے کے لیے سب کچھ کرنا چاہتا ہے، سب کچھ نچھاور کرنا چاہتا ہے. یہ جو محبت کا اور بھائی چارے کا میں نے یہاں پر منظر دیکھا ہے وہ بڑا ایکسیلنٹ ہے جی. اسی طرح سے سی ٹی ایس کی ٹیم جس طرح سے انوالو ہوئی ہے وکٹم خواتین کے ساتھ، وکٹم حضرات کے ساتھ، اور ان کا بایو ڈاٹا لیا جا رہا ہے کہ ہم اس لڑائی کو صرف چرچ کی چار دیواری میں نہیں بلکہ قانون اور انصاف کا ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے تاکہ ہمیں جو ظلم ہوا ہے اس کے خلاف آواز بھی اٹھائی جائے اور وکٹمز کے لیے انصاف بھی حاصل کیا جائے. ایک بات جو میں بہت زیادہ مجھے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جس سے، وہ یہ تھی کہ پولیس والے جو ہیں وہ خواتین لیڈی پولیس کے بغیر گھروں میں گھسے ہیں. تو یہاں پر اب یہ جو نیا فیز آیا پچھلے 2 دن سے یہ جاری ہے کہ وکٹمز، ایک تو وکٹمز ہیں، دوسرا ان لوگوں کو اٹھا کر لے جایا جا رہا ہے اور یہ پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آپ کیسز واپس لے لیں، آپ پہچاننے سے انکار کر دیں. اور 2-2 3-3 4 دنوں سے لوگ غائب ہیں. اب یہ جو ہے کسی بھی طور پر اس کی اجازت نہیں دیتی. اسے ہم ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل، ایکسٹرا ان لافل حرکت کہیں گے اور اسے بھی کنڈیم کریں گے. میری اس ضلع کے ڈپٹی کمشنر صاحب سے، ڈی پی او ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر صاحب سے، متعلقہ ایس پی اور ڈی ایس پی اور ایس ایچ او صاحبان سے یہ خاص طور پر گزارش ہے اور درخواست ہے کہ آپ برائے کرم کسی بھی صورت جو قانونی تقاضے ہیں انہیں پورا کیے بغیر کوئی حرکت مت کریں. آپ لافل طریقے سے گھر میں آئیں تو آپ کے ساتھ لیڈیز پولیس ہونی چاہیے. ہماری بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، بزرگ خواتین کو باقاعدہ ہراس کیا جا رہا ہے اور جس طرح کی لینگویج استعمال کی جا رہی ہے گھروں کے اندر، اور جو بچیاں ہماری پولیس اسٹیشن پر گئی ہیں انویسٹیگیشن کے حوالے سے انہیں جس طرح سے تھریٹ کیا گیا، یہ انتہائی کنڈیمنیبل حرکت ہے. اور اسے میں یہ گزارش کروں گا کہ سیشن جج صاحب سے بھی اور ڈپٹی کمشنر صاحب سے بھی کہ اس طرح کی وائلیشن کو برائے کرم فوری طور پر روکا جائے. اگر کوئی ایسا آپ کو کوئی شبہ یا کوئی سمجھتے ہیں آپ کہ ہم کوئی لافل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو پھر ود ان 24 آور جو ہے وہ مجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں پیش کرنا ہوگا اور انہیں ان کا جرم یا الزام بتانا ہوگا کہ آپ کو ہم اس طرح سے اس وجہ سے لے کر گئے ہیں. یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں برائے کرم اس کو اس نقطۂ نظر سے جائے، اس اینگل سے بھی دیکھا جائے کہ ایک تو ان کے زخم تازہ ہیں اور اس کے اوپر یہ نمک پاشی کرنے کے برابر ہے. تو ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی نہ قانون، نہ انسانیت، نہ مذہب، کوئی بھی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا اور ہم اس کے خلاف ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے اور اپنا حق لیں گے. بالکل سر، یہ ابھی آپ نے بات کی کہ جیسے خواتین کو یا بیٹیوں کو یہاں سے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں یا ان سے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، تو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے جن کو آپ ملے بھی ہوں گے، خواتین کو بھی ملے ہوں گے، بیٹیوں کو بھی ملے ہوں گے. تو کیا اس طرح سے ہماری جو پاکستان کا جو مورال ہے، پاکستان کا جو ایک امیج ہے اور پوری دنیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آج کل یہ مطلب ہر بندہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہے اور یہ خبر بھی جیسے سوشل میڈیا پہ جائے گی تو پاکستان کے مطلب جو مورال ہے، پاکستان کا جو امیج ہے، پاکستان کا جو سٹینڈرڈ ہے، وہ پوری دنیا میں کس طرح سے جو ہے وہ اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اب جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے
تو یہ مت سمجھیں کہ یہ بات یہیں رہ جائے گی. یہ بالکل جنگل کی آگ کی طرح جیسے پورے ملک میں پھیلی ہے اسی طرح یہ پوری دنیا میں بھی پھیل چکی ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح کی اقتدار کے مالک ہیں تو ظاہر بات ہے کہ یہ ہمارے لیے انتہائی شرمناک ہے. تو اس لیے جو 2 سطحوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت اچھی طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ مسلم کمیونٹی جو ہے خاص طور پر ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بہت واضح انداز میں کنڈیمڈ کر رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہیں بھی آگے آنا ہوگا, انہیں بھی عوام کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا, وکٹم کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا, تاکہ یہ جو ایک اخلاقی طور پر بہت لو لیول کے جو موب نے جو اٹیک کیے تھے انہیں ڈسکریجمنٹ حاصل ہو. اور میڈیا میں اس طرح کی چیزیں جب مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی آ کر وکٹم کے ساتھ سالیڈیرٹی کا اظہار کر رہی ہوں گی تو میڈیا میں یہ چیزیں آتی ہیں. اس سے ایٹ لارج ایک اچھا میسج جاتا ہے کہ ہم نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا. تو اس میں جو پہلی بات ہوئی کہ وہ سب سے پہلے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا گیا. اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات ہوئی کہ سنی سنائی باتوں پر اعتماد کر کے اتنا بڑے جرم کا ارتکاب کیا گیا جبکہ گراؤنڈ پر ایسا کوئی واقعہ نہیں تھا. تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا, ایک فیئر فری انویسٹیگیشن کی بھی ضرورت ہے اور ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کی بھی ضرورت ہے جس میں کوئی کسی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہ کرے. اگر کسی کو کوئی شکایت یا رنج پہنچا بھی ہے تو قانون اس کے لیے باقاعدہ طور پر موجود ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, تو آپ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائیں. آپ خاص طور پر میں دوبارہ اپنی بات کی طرف آنا چاہوں گا کہ پولیس والوں کو چاہیے کہ وہ ڈائریکٹ گھروں میں جانے کی بجائے وہ یہاں کے جو ہمارے پادری صاحبان ہیں, ہمارے پاسٹر صاحبان ہیں, وہ اس محلے کے, اس گلی کے, اس شہر کے لوگ ہیں, آپ ان سے رابطہ کریں. اگر آپ کو کوئی شکایت ہے کسی سے تو وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ گھروں میں گھس کر اس طرح کی جو ہے ان لافل اور غیر اخلاقی اور غیر قانونی حرکتیں کریں. اس کی اجازت نہیں دی جائے. سر کیونکہ جب انسانی حقوق کی بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا نام ہے آپ کا اور پورے پاکستان میں آپ لوگ جانتے ہیں, پوری دنیا میں بلکہ لوگ جانتے ہیں. تو جو ابھی آپ نے پولیس والی جو بات کی ہے تو کیا پولیس جو ہے ہماری پروٹیکشن کے لیے ہے, ہمارے لوگوں کی حفاظت کی ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی بات جو آپ نے آگے کی کہ پولیس جو ہے ان کو جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے اختیار کرنا چاہیے. جو یہاں کے معتبر جو لوگ ہیں, رسپیکٹیو پرسن ہیں, پاسٹرز ہیں, فادرز ہیں, ان کے ساتھ یہ رابطہ کریں. تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ پولیس کی جو دہشت ہے وہ صرف یہیں پہ نہیں ہے بلکہ جو باقی علاقے ہیں وہاں پہ بھی ہے؟ تو لوگ نہیں, یہ تو دیکھیں جی کہ جہاں بھی قانون کی خلاف ورزی ہوگی وہ ظاہر بات ہے کہ خلاف ورزی ہی کہلائے گی. مثلا ہم پولیس والوں کو یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جہاں پر اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے پروٹیکشن کے لیے, یعنی کہ وہ تو نہیں ہم کہتے کہ بھئی قبل از وقت اقدامات کیے گئے, وہ اگر کر لی جاتے تو یہ حادثہ ہی نہ ہوتا. لیکن اس کے بعد جو آپ لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ یہ حرکتیں مت کریں, کیونکہ اس سے ہمیں واضح طور پر یہ پیغام ملتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ میں, اپنے سیاسی یا سماجی یا کسی بھی قسم کے مفاد کے لیے پولیس میں موجود کالی بھیڑوں کو استعمال کر کے ہمارے ملک کا, ہماری کمیونٹی کا نام بدنام کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں انتہائی محتاط ہونا پڑے گا, ہمیں انتہائی کیئرفل رہنا پڑے گا. اور یہ جو محتاط ہونے کا عمل ہے یہ ایک راز دی بورڈ ہونا چاہیے. جیسے ہم کمیونٹی کے لوگوں کو بھی یہی درخواست کر رہے ہیں کہ کیسے محبت اور بھائی چارہ سے رہنا ہے. آپ دیکھیں کہ لوگ کتنی ایک محبت اور جوش جذبے سے مدد کے لیے آ رہے ہیں. ہر کوئی اپنی ہمت سے بڑھ کر ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہمیں اب ان بچوں کی جو کمیونٹی کے بچے جو جتنی بھی یہ کمیونٹیز میں جو بچے جو ہیں خاص طور پر ان کی فکر ہے, کیونکہ وہ ایک ٹراما کا شکار ہوئے ہیں. ان کی ریہیبلیٹیشن بہت زیادہ ضروری ہے. ان کو فوری طور پر ایجوکیشن کی طرف ہم نے لے کر جانا ہے تاکہ وہ اس ماحول سے نکل کر اپنے نارمل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں پہنچیں.
تو وہ جو شاک تھراپی ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ ایک عمل ہوگا کہ وہ اپنی نارمل لائف کی طرف ان کو ان تک کاپیاں کتابیں ان کے اسکول بیگ ان کے یونیفارم جو ظاہر بات ہے کہ ضائع ہوئے ہیں وہ ان تک دوبارہ ہم نے پہنچانے ہیں تاکہ جلد از جلد نارمل زندگی جو ہے وہ شروع ہو. جی بہت شکریہ سر آپ کا. میں پوچھنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں لیکن ٹائم کی نزاکت کی وجہ سے جو ہے نا وہ دوبارہ پھر میں جب بھی موقع ملا میں ضرور آپ سے جو ہے وہ اس کے بارے میں بات چیت کروں گا. تھینک یو سر. ناظرین اس وقت میرے ساتھ ایک بہن موجود ہیں شائستہ گلزار جن کے شوہر کو بھی پولیس جو ہے وہ اٹھا کر لے گئی ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ اٹھا کر لے گئی ہے. اگر کیونکہ ویسے لے کے جائیں تو ایک فرق بات ہوتی ہے لیکن وہ گھروں میں سے نکالنا ان کو کھینچنا اور ان کو مطلب بغیر بتائے لے جانا تو یہ ایک بڑی نہایت دکھ اور شرم کی بات ہے. تو بہن آپ ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیں آپ کے سامنے نیشنل نیوز نامہ کی اسکرین ہے کہ کس طرح سے اور کیا کہہ کر آپ کے شوہر کو لے کے گئے ہیں. میرے ہسبینڈ کو لے کے گئے. میرے ہسبینڈ کا نام پاسٹر عامر پرویز پٹھان ہے اور ان کو 424 چک گوجرا سے اٹھایا گیا ہے. نہ ان کا کوئی قصور ہے, وہ بے گناہ ہیں. نہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کہاں پہ رکھا. قانون کا یہ کام تو بنتا ہے کہ ہمیں بتائیں کہ وہ کہاں پہ ہیں, ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا. نہ ملنے کی اجازت دی جا رہی ہے. میرا چھوٹا سا بچہ ہے, ہم در بدر گھوم رہے ہیں. ہمارا گھر دیکھ لیں جا کے, دروازہ اس کا ٹوٹا پڑا ہے. ہمیں پتہ نہیں چلنے دے رہے کہ ہمارے ہسبینڈ کو کہاں پہ رکھا گیا ہے. اور کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ اور بھی جو میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جو بے گناہ ان سب کو بھی انصاف ملے اور قانون کا کام ہے ہمیں بتایا جائے کہ ہمیں ملنے کی بھی خاص طور پر اجازت دی جائے. اور آپ سب سے بھی میری اپیل ہے کہ آپ سب بھی ہماری مدد کریں اور ہمیں ہمارے گھر والوں سے ملنے کی اجازت دی جائے. بہت شکریہ آپ کا, خدا آپ کے لیے بہتر کرے گا. جی ناظرین آپ نے سارے لوگوں کی بات چیت کو سنا اور ہر کسی نے جو جن کے خاندان کے کسی نہ کسی فرد کو جو پولیس لے کے گئی ہے اور سی ٹی ایس کے جو لیگل ایڈ کی جو ٹیم ہے اس کے جو ہیڈ ہیں ندیم حسن صاحب وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ لوگوں نے کس طرح سے اپنی داستان اپنی دکھ بھری جو کہانیاں ہیں ان کے ساتھ شیئر کی ہیں. اور سی ٹی ایس کی طرف سے کیونکہ ندیم حسن صاحب پوری لیگل ایڈ ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں وہ ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح سے اب ان لوگوں کے لیے وہ قانون کے جو دروازے ہیں وہ کھٹکھٹائیں گے اور ان لوگوں کو بازیاب کروایا جائے گا اور ان کو واپس ان کے گھروں کی طرف لایا جائے گا. تو ندیم صاحب سر آپ کے سامنے نیشنل نیوز نامہ کی اسکرین ہے اور آپ ضرور ہمارے ناظرین کو بتائیں جن لوگوں نے آپ کے ساتھ اپنے مسائل کو شیئر کیا, اپنے جو افراد ہیں ان کے بارے میں بتایا, تو آپ بتائیں کہ کس طرح سے اب آپ لیگل ایڈ ان کو پرووائڈ کریں گے. سب سے پہلے تو میں نیشنل نیوز نامہ کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ آج یہاں پہ آئے ہمارے ساتھ. تو ایکچولی ہمارا پروگرام تھا آج سی ٹی ایس نے جو کچھ فیملی جو متاثرین ہیں ان کے لیے ایک ریلیف فنڈ کا اعلان کیا تھا, اس کے لیے ہم آئے تھے. یہاں پہ ہماری ملاقات ہوئی فادر خالد مختار صاحب سے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں پہ چرچ میں کیتھولک چرچ میں جب آئے تو وہاں پہ پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ تو بہت ظلم ہو رہا ہے, کیونکہ ہمارے ہی گھر جلے, ہمارے چرچز جلے اور ان کے گھروں کو مسمار کیا گیا, ہر چیز تباہ کر دی گئی اور وہاں پہ پتہ چلا کہ ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. یہاں پہ تقریباً ہماری ملاقات 8 فیملی سے ہوئی ہے اور 8 فیملی سے 2 3 4 لوگ اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کو ابھی تک فیملیز کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کی فیملیز کو کہاں پہ رکھا جا رہا ہے اور ان فیملیز پہ اس لیے ان کو اٹھایا جا رہا ہے تاکہ ان کو پریشرائز کیا جائے, تاکہ یہ لوگ کمپرومائز کی طرف آئے. تو میں تو انتہائی شرمندہ ہوا ہوں یہاں پہ لوگوں کے سامنے کہ ہمارے لوگ, ہمارے لیڈر کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی ظلم ہوا ہے اور ہم ہی کو اٹھایا جا رہا ہے اور ہمیں پولیس ٹارچر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس لیے میری گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے, بلکہ میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو 20 لاکھ کا لالی پاپ دیا ہے اس کو بہانہ بنا کر اس کے ذریعے ہمیں ٹارچر نہ کیا جائے, اس کے ذریعے ہمیں مزید ہماری گرفتاریاں بند کی جائے تاکہ ہمارے لوگ جو ہیں ان کو کچھ ریلیف ملے. کیونکہ اگر آپ 20 لاکھ کا چیک تو دے رہے ہیں اور اوپر سے ہر فیملی میں سے 2 4 لوگ اٹھائے جا رہے ہیں, اس سے کیا ریلیف ملے گا لوگوں کو؟ لوگ یہاں پر رو رہے ہیں جن کے پیاروں کو انہی کے ساتھ ظلم ہوا اور انہی کو اٹھایا جا رہا ہے. اس لیے میں گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گا, چیف صاحب سے ریکویسٹ کروں گا اس کا سو موٹر نوٹس لے اور اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے تاکہ اصل حقائق سامنے آ سکے. ندیم صاحب کیونکہ سی ٹی ایس نے بھی ان لوگوں سے ساری بات چیت کی, آپ ہی ظاہر سی بات ہے یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں, اب سی ٹی ایس کا جو نیکسٹ اسٹیپ ہے ان لوگوں کے لیے وہ کیا ہوگا؟
इसके लिए हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, क्योंकि हम कल ही वहाँ पे हेबियस की पिटीशन फाइल कर रहे हैं, क्योंकि जितने लोगों को उठाया जा रहा है वो टोटली इलीगल है यहाँ पे। क्योंकि हमारे साथ ही, जैसे कि मैं पहले बयान किया कि हमारे साथ ही जुल्म हुआ है, हमारे चर्चिज को जलाया गया, हमारे घरों को जलाया, मुसमार किया गया, जलाया गया, और हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, गिरफ्तारियां भी हमारी हो रही हैं। इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं हो सकता। सर, इसमें पुलिस के बारे में कुछ आप बताना चाहिए कि उसका जो रोल है वो भी जाहिर सी बात है बड़ा अहम है, और वही आते हैं घरों में और बगैर कोई वारंट लिए, बगैर किसी को जो है वो इतला दिए घरों को दरवाजे भी वो नॉक नहीं करते और अंदर घुसते हैं।